হ্যালো দর্শক, দেখো এটা আমাদের রুম, এটা আমাদের কোম্পানি গার্মেন্টসে কাজ করি। দেখো এখন টাইম হয়ে গেছে, ডিউটি যাচ্ছি। আর এটা আমাদের সিকিউরিটি গার্ড देय। देखो ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். இது நம்ம ஐயா இது சிக்யூரிட்டி வேலை பார்க்குறாங்க, நல்ல ஆள். இது நம்ம கம்பெனி பாருங்க. இப்போ பஞ்சிங் பண்ணணும், পাঞ্চিং করতে হবে। এন্ট্রি দিতে গেলে পাঞ্চিং করতে হবে। এখানে দেখো ডিউটি টাইম, পাঞ্চিং করছি। পাঞ্চিং করা হয়ে গেলে এখন ডিউটিতে যাব। এখন এই 3 তলায় যেতে হবে কাজ করতে, অনেক উপরে 3 তলায়। দেখো উঠতে হবে সিঁড়িতে, কত কষ্ট।